España es un país que se distingue por su herencia cultural diversa, como resultado de las influencias de muchas naciones a lo largo de su historia. El país también es famoso por sus festivales interesantes que ocurren durante todo el año. Además, España es un paraíso geográfico bendecido con preciosas playas, islas tropicales exuberantes, cálidos días soleados y cielos de azul claro cristalino. En literatura, Miguel de Cervantes es quizás el escritor más renombrado de España, y su libro Don Quijote está considerado como la primera novela moderna. Célebre por su vistosa danza y música flamenca, España ha sido un importante centro cultural y artístico en Europa durante miles de años. Millones de visitantes de todo el mundo son atraídos a esta nación anualmente. Durante su gira de conferencias por Europa, la maestra suprema Hайн aceptó la invitación de sinceros buscadores de la verdad para hacer escala en España. Ahora os invitamos a escuchar la siguiente conferencia llena de sabiduría de la maestra suprema Hайн, titulada En silencio conocemos a Dios, dictada el 5 de mayo de 1999 en Madrid, España. Good evening. Buenas tardes. How are you? ¿Qué tal estáis? I'm very happy to see so many angels have come. Muy feliz de ver a tantos aquí. I'm invited to some countries in Europe, so Se me ha invitado a visitar algunos países en Europa, entonces my brothers and sisters think that I should pass by Spain and say hello. mi gente, mis hermanos y hermanas han pensado que debería pasar aquí, pasar por España y saludaros. So, hello. Hola. Hola. Hola a todos. As the invitation of so many people who is very eager to know about spiritual awakening. Tantas personas que desean conocer sobre este despertar espiritual. I often have to sacrifice my shyness A menudo for the para ello, public. tengo que vencer mi timidez natural de hablar en público In order to present some of my knowledge in front of a lot of people. vencer mi timidez para comunicar mi conocimiento, mi sabiduría ante la gente. Although I am very shy, but I am also very happy to see so many same ideal people under one roof. Muy tímida, pero me siento muy complacida, muy feliz de ver a tanta gente que comparte las mismas ideas, tanta gente reunida aquí bajo el mismo techo. As souls, as children of God, we are brothers and sisters. We have the same family. That is the planet Earth. Solo es el pensamiento, nosotros como hijos de Dios, como hermanos y hermanas, estamos compartiendo el mismo planeta, el planeta Tierra. God has created this planet, this big house for our family, so we can stay together for a while. Dios ha creado este planeta, esta casa común para que podamos estar juntos durante un tiempo. So since we are still here, if we have a chance to see each other, even once in a lifetime, it's a miracle. Como estamos aquí y tenemos la oportunidad de vernos, estar juntos, aunque sea una sola vez en nuestras vidas, es un verdadero milagro. It's a very rare privilege. Es un gran privilegio I appreciate that. y eso realmente lo aprecio. I know you all have many questions concerning whether God exists, whether we can
reach him, whether we can talk to him, whether we can directly demand something from him. So I'm going to try to tell you as much as I can, as much as I know about our Father, which many of us have forgotten. Voy a intentar deciros todo lo que sé, todo lo que puedo comunicaros sobre nuestro Padre, del que muchos nos hemos olvidado. I mean, we have not forgotten him. It's just that we have forgotten how to talk to him, how to directly communicate with him. Y no es que le hayamos olvidado, es que se nos ha olvidado cómo hablar con Dios, cómo comunicar directamente con Dios. And that is perhaps the reason why many of us, brothers and sisters, suffer a great deal, sometimes materially, sometimes spiritually, sometimes physically and emotionally. Esa es la razón por la que, hermanos y hermanas, tantos de nosotros sufrimos y mucho, a veces desde el punto de vista material, otras veces desde el punto de vista físico y algunas veces emocionalmente. In the universe, generally speaking, and in this planet, en el universo en términos generales y en este planeta, God has created many things for His children to enjoy. Dios ha creado muchas cosas para el disfrute de sus hijos. Material things and the abstract things. Cosas materiales y también las cosas abstractas. Material things brings us comfort, wealth, and many of the material satisfaction. Las cosas materiales nos dan el confort, la riqueza y muchas satisfacciones que son de índole material. And one other side, the abstract spiritual knowledge will bring us bliss, happiness, and life everlasting. El conocimiento abstracto espiritual, por otro lado, nos da una felicidad y una vida que durarán por siempre. While living in this big house of the planet Earth, some of our brothers and sisters are successful in material aspect. Some are successful in spiritual aspect. Some are successful in both, and some failed in both. Al convivir en este planeta hay algunos hermanos y hermanas que tienen éxito material, otros que tienen éxito espiritual. Hay algunos que tienen éxito tanto espiritual como material y otros fracasan en las dos cosas. The one who is successful in material enjoy so much in material comfort that sometimes it has the side effect that he forgot the spiritual blessing that God has saved for all of us. Quien tiene éxito material disfruta tanto de ese confort material que a veces se olvida de esa bendición espiritual que Dios ha reservado para todos nosotros. And the one who are successful only in spiritual aspect sometimes don't care about material gain. Y quien tiene éxito solo en los aspectos espirituales a veces no se preocupa por las ganancias materiales. So sometimes it gives also the side effect to the people who see them. It makes them form an opinion about them that following God, practicing spiritual practice is going into poverty. Y a veces le da la impresión a quien les ve que el seguir a Dios, el seguir el camino de la práctica espiritual lleva directamente a caer en la pobreza. And some people who are successful in both material and spiritual present themselves sometimes in both aspects, and also it has a side effect. Y algunos que tienen éxito tanto material como espiritual se presentan como que han ganado en ambos aspectos, y esto también tiene sus efectos secundarios. People will think, well, what kind of God follower is that? So luxurious. Doesn't look like a monk. ¿Quién es ese hijo de Dios que tiene tanto éxito y que vive rodeado de tanto confort? No parece un monje. Yes. So there is always
side effects for everything. Siempre hay efectos secundarios para cualquier cosa. It is because of the mind of our people are used to with one extreme or another extreme, and rarely we can neutralize the material and spiritual aspect and make them a perfect life for ourselves. Las gentes están acostumbradas a uno u otro extremo y en muy pocas ocasiones, en muy contadas ocasiones, podemos realmente neutralizar ambas cosas y lograr una armonía. The one who is successful in material only mostly enjoy too much in the physical comfort, and of course it seems to many people that he doesn't care about spiritual aspect about God, and also incur criticism from other fellow beings. El que tiene éxito material disfruta tanto de ese confort, de ese bienestar, que da la impresión a otros de que no se preocupa para nada de lo espiritual, y esto es la opinión que desencadena en quienes le ven. And also in his soul he creates an emptiness that he's never truly satisfied despite all the wealth, all the possession that he acquired. Crea un vacío en su alma, un vacío que no se llena con nada, independientemente de todas las riquezas materiales que pueda haber acumulado. The one who is unsuccessful in material gain blame God, blame fate, blame everybody else, and blame himself too. Y el que no tiene éxito material culpa a Dios, a la suerte, y se culpa a sí mismo también de ese fracaso. And also blame the wealthy man. Y culpa al rico también. And feeling jealous oftentimes. Y muy a menudo se siente celoso de quien posee mucho. The man who is successful in spiritual quien tiene knowledge, éxito en el conocimiento espiritual, he is often much more, if not completely satisfied with whatever he has. And that's why he doesn't seem to worry about material benefits or any of the physical comfort. A menudo esta persona que tiene este conocimiento espiritual se siente contento, casi totalmente satisfecho con aquello que posee y parece no preocuparle el confort material. And that's why we have seen the production of renunciation, of monkhood, of nunhood, and of the spiritual mendicant who forsake everything in this world and just enjoy himself within himself, communicate himself with God almost day and night, and almost ignore every other happenings in the world. Monjes que se dedican a disfrutar de la espiritualidad, ellos y ellas, quienes se dedican a esa espiritualidad, olvidan prácticamente todo lo material y buscan solo esa felicidad en el mundo. And that's all right. ¿Y eso está bien? Unless God wants him to go out into the world again, shake him up and send him out. Que Dios quiera pues sacudirle y decirle que vuelva al mundo de nuevo y enviarle de nuevo ahí al mundo. And even if he went out into the world according to God's will, most of the time he or she also does not care for material possession and any of the kind. Él o ella, con esa espiritualidad enviado por Dios a ese mundo, muchas veces se olvida de todo lo material. Therefore, most of people in this world, including ourselves, are used to with these three kinds of extreme. Por eso mucha gente en este mundo, incluidos nosotros, estamos acostumbrados a estos tres tipos de extremos. The so-called materialist, the poor man, and the spiritualist. El materialista, el pobre y el de la espiritualidad. Who renounce almost everything. Que ha renunciado prácticamente a todo. Not because renunciation brings God realization. It's just that after God realization, often we do not care about material gain or loss. We don't care about fame
and fortune. We don't care about human relationship. No por otra cosa, es decir, habiendo encontrado a Dios, no nos preocupa otra cosa, ni las relaciones humanas, ni la riqueza, ninguna otra cosa más que esa espiritualidad, habiendo ya encontrado a Dios. And so people look up on this renunciate and thinking that, whoever realized God must be like that, must be a renunciate, must be like a very poor-looking guy. Y las gentes dicen, pues entonces debe ser que todo aquel que ha encontrado a Dios debe tener un aspecto realmente muy, pero muy pobre. Because actually he's so happy within himself or herself that nothing really important y es anymore. Que él o ella está tan feliz con esa espiritualidad dentro de sí que nada más le interesa, nada más le preocupa. Now, some of us have the choice to be one of the three. Some of us don't have any choice. Algunos de nosotros tenemos la opción de ser uno de estos tres. Otros no tienen opción alguna. And some of us have a choice to gain both material and spiritual success. Y algunos gozan de la posibilidad de lograr el éxito material y también espiritual. That depends on us. Eso depende de nosotros. Really, because we are the children of God. Realmente porque somos hijos de Dios. We can choose whatever we want. Podemos elegir aquello que queremos, cualquier cosa que deseamos. But we must know how. Pero tenemos que saber cómo. To choose to fail in material and spiritual is easy. Elegir fracasar tanto en lo material como en lo espiritual es fácil. We don't have to do anything. No hay que hacer nada. Yes, then we become poor and y entonces jobless, somos moneyless, pobres, sin trabajo, spiritualist. sin dinero y además pobres de espíritu. But to choose to be successful in material world, we need to work hard. We need to know the technique of business. We need to invest in opportunity to make more financial gain. Para poder tener éxito en lo material, tenemos que conocer el mundo de los negocios, las oportunidades, para saber orientar nuestros pasos hacia el éxito en el terreno de lo material. Of course, then we have to have the opportunity, the right place, and in connection with right people, and invest in the right aspect. Tener la oportunidad, estar en el lugar indicado con la gente adecuada e invertir en los aspectos adecuados. And to be successful in spiritual knowledge of God, we also must do the same. Para tener éxito en el conocimiento espiritual de Dios, también tenemos que hacer lo mismo. We must find the right opportunity, the right person to associate with who knows about spiritual way to God and who can help us to remember the way that we have forgotten. Tenemos que encontrar a la persona que nos puede indicar ese camino hacia Dios y hacernos recordar aquello que habíamos olvidado. Eso también hace falta en el terreno de lo espiritual. And it is a funny thing that after being successful in spiritual practice, we also, by the way, gain material success too, oftentimes. Y lo divertido es que al cabo de un tiempo de encontrar ese camino correcto de la espiritualidad y tener éxito en el terreno de lo espiritual, también logramos el éxito en lo material. That's why in the Bible it is stated that seek you first the kingdom of God, and all other things shall be added unto you. Busca el camino de Dios, todo lo demás vendrá a ti, dice la Biblia. And then at that time we can choose to be a renunciate, to ignore all the material gain of the world, or we can choose to be successful in business in order to use this benefit to help our other unfortunate brothers and sisters and ourselves. Y podemos renunciar, por un lado, a todo lo material
O podemos elegir el tener éxito en los negocios, el tener éxito en lo material, para poder ayudar a nuestros hermanos y para poder ayudarnos a nosotros mismos. Most of the God-realized saints or God-realized brothers and sisters, they choose not to be successful in business after enlightenment. Muchos hermanos y hermanas, después de recibir la iluminación, deciden el no tener éxito en el mundo de los negocios. Even though the wisdom that they have regained from being enlightened is precious, and they could do anything they want with it. They could gain the whole world if they want with the God wisdom that they have just regained after enlightenment. A pesar de que con esa sabiduría que han encontrado luego de la iluminación, podrían conquistar el mundo, podrían lograr todo lo que se propusieran si así quisieran hacerlo. That is understandable. Esto se comprende. Because once we are in touch with our godly self, our kingdom of God, we feel happy, we feel satisfied, we feel we need nothing at all. And also doing business is a very strenuous work. Y el hacer negocios es un trabajo penoso que lleva mucho esfuerzo. The people who are successful in business know what I mean. La gente que tiene éxito en el mundo de los negocios sabe de lo que estoy hablando. Some of us envy successful business people, but they do not know how much work, how much energies, how much time, how much sacrifice they have to put into their business in order to gain what they have. Algunas veces envidiamos a los que tienen éxito en el mundo de los negocios sin recordar cuánto tiempo, cuánta energía, cuánto esfuerzo han tenido que invertir, cuánto tiempo para tener ese éxito material. And that is just for some ephemeral, material, destroyable things. Y eso para cosas efímeras, materiales, cosas que se destruyen. That do not last. Cosas que no duran, cosas perecederas. And for that we work sometimes 8, 10, 12, 14 hours every day, forget the wife, forget the children, forget friends, sometimes get sick ourselves and get mental stress and get old quickly and all kind of discomfort just to gain material success. Y solo para obtener el éxito material nos olvidamos de las esposas, de las familias, de los amigos. Trabajamos 8, 10, 12 horas diarias solo para ese éxito material. And of course we forget God too, by the way. Y, entre paréntesis, también en ese camino nos olvidamos de Dios. Not all the time, yes. No siempre. To most people, when they're too busy, they even forgot themselves. Pero la gente que está demasiado ocupada, a menudo se olvida hasta de sí mismos. So now, we come to spiritual aspect. How much do we have to work in order to be successful in God realization, in gaining back the whole kingdom of the universe for ourselves? How much work? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto tenemos que trabajar para lograr esta constatación de la existencia de Dios, este encuentro de Dios? ¿Cuánto hay que trabajar para lograrlo? Almost nothing. Casi nada. No pay, no conditions, sin sufrimiento, sin condiciones, no effort, sin esfuerzos, no binding, nothing. Nada. No loss, no risk. Sin riesgos, sin pérdidas. Only gain. Solo ganancias, solo beneficios. Why? ¿Por qué? Because we are the children of God. Porque somos los hijos de Dios. We have it already. Lo tenemos ya. Whatever we have in our pocket, do we have to pay for it? Lo que tenemos ya en el bolsillo, ¿tendremos acaso que pagar por ello? You don't have to pay for your skin, you don't have to pay for your hair, you don't have to pay for your beautiful smile. It's already there. No tienes que pagar por tu piel, no tienes que pagar por tu cabello, ni por tu hermosa sonrisa. Ya lo tienes, ya está ahí. Similarly, God is within us.
Dios está dentro de nosotros. All the religious scriptures told us that God is within ourselves. Todas las escrituras religiosas nos dicen que Dios está dentro de nosotros. That means we are God. Significa que nosotros somos Dios. That means we are one with God. Significa que Dios y nosotros somos uno. Okay, at least the children of God. Minimizar, por lo menos los hijos de Dios. Offspring from the Most High, the Most Powerful, the Almighty, the All-Knowing, the All-Seeing, the All-Having, the All-Powerful. Descendiente del Todopoderoso, del que todo lo puede, del que todo lo ha visto, del que todo lo hace, del que todo lo logra. Or where do you think we come from? ¿O de dónde creéis que venimos? From the flowers? ¿De las flores? Or from the table? ¿De la mesa? Of course you say, I came from my mother, but that's not the point. Me diréis, hombre, yo he nacido de mi madre, pero ese no es el punto. And where do my mother come from? ¿Y de dónde ha venido mi madre? Yes. So when we see the beautiful universe, the beautiful things that are created around us, we know God exists. Cuando vemos ese universo hermoso, cuando vemos estas cosas hermosas que están ahí creadas alrededor de nosotros, tenemos la certeza de la existencia de Dios. We know that there is something within us that keep us alive, keep us happy, keep us aware of all the things that are happening around us. Sabemos que hay algo que nos mantiene despiertos, que nos mantiene vivos, que nos mantiene conscientes de que hay otras cosas que ocurren alrededor de nosotros. That's the God within us. Ese es ese Dios dentro de nosotros. And because of that God, we can breathe, we can enjoy food, we can enjoy relationship between each other, we can do many wonderful things, we can invent all kind of scientific wonders. Debido a ese Dios podemos disfrutar la comida, las cosas materiales, inventar cosas, hacer maravillas científicas. But that we know only little about that God. We're not even aware of that God. And we already can do so much. Conocemos muy poquito de ese Dios. No somos ni siquiera conscientes de ese Dios. Y ya podemos hacer tanto. Now, if we know more of that God, or ourselves, our Father self, then what more can we do? Si sabemos más de ese Dios, si sabemos más de ese Padre que está en nosotros, ¿qué más podremos hacer? So in order to regain this awareness of who we really are, how great we really can be, para poder ganar esa conciencia de quién somos realmente, cuán grandes podemos realmente ser, we must know how to get it back. Tenemos que saber cómo recuperarle. Just like to be successful in material world, we have to know the way to do business. To be successful in spiritual world, we have to know the way to contact the source of all spiritual power. De todas formas, de la misma manera que para tener éxito en el mundo de lo material tenemos que saber hacer negocios, para lograr el éxito en el mundo de lo espiritual tenemos que conocer la fuente de todos los poderes espirituales. Because we are the children of God. Porque somos los hijos de Dios. And we are not content to live a poor life, a miserable life, an unhappy life, a helpless, powerless life, begging for everything and gaining nothing. Y no nos contentamos con una vida infeliz, una vida pobre, una vida llena de tristeza, de pobreza, rogando sin lograr encontrar nada, ni obtener nada. We want to prove to ourselves what the Bible said, that you are the children of God and God dwells within you. And that whatever you want, knock and then it shall be given unto you. Ask and it shall be answered. We want to prove that. Queremos probar, como dice la Biblia, que somos los hijos de Dios y por lo tanto, pedid y os será conferido. Encontrar a Dios, pedir, orar y os será concedido. We have to prove that to ourselves. Tenemos que probar esto a nosotros mismos.
because we want to glorify God. And that's the only way to glorify Him. Queremos glorificar a Dios y esa es la única forma de glorificarle. Not by bowing to Him 100 times a day, not by fasting, not by talking loud to Him, but by proving that He's glorious, by proving to be successful in our spiritual life as well as material life. We glorify our Father. We prove He exists. Que glorificar a nuestro Padre, tenemos que hacerlo no con ayunos, no con plegarias, no con cientos de reverencias diarias, no con ello, sino realmente probando y logrando ese éxito, le vamos a glorificar. And it sounds very big work, but there's not much to do. Parece mucho trabajo, pero no hay mucho que hacer. As I told you, I have a ring on my finger. If I want to look at it, I take it out, I look at it. It's that easy. Os he dicho, tengo un anillo en mi dedo. Si quiero verlo, me lo quito y lo miro. Así de fácil. To know God is as easy as that. Conocer a Dios es tan fácil como esto. We have spent a lot of time Hemos pasado mucho tiempo praying, crying, begging to know God. rogando poder conocer a Dios. He's still too far away Sigue estando demasiado lejos. because we don't pick up the right phone. Porque no hemos levantado el teléfono adecuado. If we talk with the phone all day long, but to the wrong person or to the disconnected phone, we never get any answer. Si intentas hablar todo el día por teléfono, pero está desconectado el teléfono o hablas con la persona equivocada, no vas a obtener respuesta alguna. We can shout, we can scream, we can cry on the phone all day long. It won't help anything. Puedes gritar, puedes hacer lo que quieras, pasar del día en ese teléfono gritando. Eso no te va a ayudar. God has installed a phone within us so that we can directly communicate with Him. Y Dios ha puesto este teléfono dentro de nosotros para que podamos comunicar directamente con Él. But once we descend into this world, we are somehow disconnected. Pero una vez que hemos descendido hasta este mundo, en cierta medida estamos en cierta forma desconectados. That is why God always sends some sons, some heavenly sons, to the world again to remind His brothers and sisters how to get back to Him. Por eso Dios envía hijos celestiales al mundo de nuevo para recordar a sus hermanos y hermanas cómo volver a encontrar, cómo volver a hallar ese camino hacia Él. But of course, when the Son of God came here, pero cuando el Hijo de Dios vino aquí, He carries with Him such power, such tremendous love that we are sometimes afraid. And then that's why some people try to harm Him, like the case of Jesus. Tanto poder, tanto amor, tanto poder que la gente tiene miedo e intenta hacerle daño, como es el caso de Jesús. Somehow He doesn't look different from us, but inside, spiritually, He's different. No es diferente su aspecto del nuestro, pero dentro, su espiritualidad sí es diferente. We are originally not different from Jesus, as the Lord has said that whatever I do, you can do also. No somos diferentes de Jesús. Él dijo, lo que yo hago, cualquier cosa que yo haga, también la podéis hacer vosotros. It's just that because we are so deeply covered by the material mud, the material dark way, that we have forgotten who we really are. Se nos ha olvidado con esta capa, con ese fango material que nos cubre, se nos ha olvidado realmente de dónde venimos y quiénes somos. Just like someone who is drowning in the water, he looks wet, he looks distraught, he looks sick, he looks pale. But the one who stands on the shore is still clean, look beautifully dressed, and still powerful. That man can pull the drowning person out of the De la water. misma forma que alguien que se está ahogando se ve enfermo, se ve pálido, se ve mal, está mojado, y alguien que está en esa orilla, que está seco, que está bien vestido, que tiene muy buen aspecto, puede tender su mano y ayudarle
ayudarle a salir. Originally, the drowning man doesn't look different from the man standing ashore because they both were dry and beautifully dressed. It's just he was drowning. So he looked different for a while. And after he'd been pulled out of the water, he'd be warm, he'd be fed, he'd be dressed, he'd be cared for, and then he would look magnificent and normal again, like the man standing on the shore. Realmente, ese hombre que se estaba ahogando tenía ese aspecto porque estaba mojado, porque estaba húmedo, pero una vez que sale, una vez que se recupera, una vez que se salva, una vez que está seco, una vez que se vuelve a vestir bien, puede tener ese aspecto magnífico y recobrar su aspecto original, porque él no era diferente de aquel que estaba ahí en la orilla y que le ha tendido la mano. We are all the children of God. Jesus has said we are all equal. Buddha said that we are all equal. Somos todos los hijos de Dios. Jesús dijo, todos somos iguales. Buda dijo, todos somos iguales. So it's up to us to prove to ourselves that we are really equal to these masters, that we are really also the beloved children of God. Depende de nosotros probarnos a nosotros mismos que somos realmente los hijos amados de Dios, que somos realmente así. De nosotros depende. And that really God created all of us in His own image. And He loved us as much as He loved Jesus, as much as He loved Buddha, because our Father equally loves all beings. He cannot love one more than the others. Then He is not God. Dios But we have to prove it. Nos ha creado a su imagen y semejanza, como ha hecho a Jesús, como ha hecho a Buda. No puede querer Dios a un hijo más que a otro. Nos tiene que querer a todos por igual. Y eso es así, pero tenemos que probarlo. Now it is obvious to you that I'm not here to teach you anything new or to be your teacher. I'm here only to remind you how to prove that our Father loves all of us equally, that our Father in heaven is really the Almighty and we are really His children. No estoy aquí para enseñaros nada nuevo, solo para deciros que somos los hijos de Dios, que nos quiere, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, que somos todos iguales ante Dios. In order to do that, we just have to be quiet in some moments of our life. Instead of laying there doing nothing, we should know how to focus, and then we can communicate with God. We can see a glimpse of Him, and then we can see more and more of God each day as we communicate. Para ello tenemos que encontrar la calma, centrarnos algún tiempo cada día. Podremos ver por ello un destello de Dios y cada vez más y más a medida que vamos comunicando. And we be happier every day, more intelligent every day, more contented, more satisfied, more blissful, more enlightened, more everything. Cada día seremos más felices, cada día estaremos más contentos, cada día seremos más inteligentes y cada día nos sentiremos mejor y seremos más capaces para todo. Until one day we completely remember who we are, and then we can declare, like Lord Jesus has declared, I and my Father are one. De la misma forma que un día ya lograremos encontrar y recordar quiénes somos y declarar como dijo Jesús, mi Padre y yo, somos uno. Every one of us can do that. Cualquiera de nosotros, todos podemos hacer eso. Because we are one with the Father. Porque el Padre y nosotros somos uno. So, if you want to remember that again, I'm willing to spend my time, effort to help you. It's my honor. ¿Queréis recordar esto? Yo podré dedicar mi tiempo y esfuerzo a ayudaros a recordar quiénes sois. Thank you. Gracias. God bless you.
And I hope my talk was clear enough to you. Was it clear? Dios os bendiga y espero que mi charla haya sido clara para todos. ¿Ha sido clara? Of course, you are God. You understand fast. Por supuesto. Sois a la imagen de Dios. Comprendéis rápidamente. Because it's not a business talk. It's not a flattery talk. It's a soul-to-soul talk, brother and sister talk. A real, genuine, sincere love talk. Esta es una charla que no es de negocios. Esta es una charla de amor, una charla de alma a alma, de corazón a corazón, un alma sincera, una comunicación real entre nosotros. If you have anything that you want to know that I have not mentioned, you have forgotten, I wasn't clear in any way, please let me know. Por favor, si tenéis cualquier pregunta, si hay cualquier tema que yo no haya abordado, si algo de lo dicho no ha sido suficientemente claro, por favor, podéis ahora hacérmelo saber. Can I ask you a question? How was it you came to this knowledge? How did you reach this knowledge? I went to the Himalaya and have a teacher. Para conocer el método me fui al Himalaya y tuve un maestro. Not because only the Himalaya have teachers. I just happen to think that in the Himalaya I can find some master because Jesus went there, Buddha went there, etc., etc. No porque no haya maestros en otro sitio, pero Jesús fue allí, Buda también, y yo también fui al Himalaya. And now you can find master in other places as well. Ahora también hay maestros en otros sitios. Because after Jesus went to India for a while, during his 13 years missing according to history, and after the Buddha has been in the Himalaya for a while, they also both go back to the world, so people can see them on the street or in the restaurant. So they don't have to all go to Himalaya like the masters did. Jesús y Buda fueron al Himalaya, luego pues volvieron al mundo. Por eso los maestros volvemos al mundo para poder encontrarnos con todos pues en la calle o en un restaurante y que no tengáis que ir al Himalaya. Thank you. Thank you, sir. Quería preguntar cómo podías ayudarnos a todos a bajar de la cruz, porque yo aprendí hace tiempo que el cuerpo es la cruz donde tenemos crucificada la rosa del alma. ¿Cómo podemos liberar a la rosa? How can God help us descend from the cross? Because I've been taught that our body is the cross on which our soul is a rose that is crucified. How can we get down from the cross? Yes. It's true that the body is also the cross in a way because it's encaged the soul and make us feel often very, very restricted, very miserable and suffering a lot. And that's why I will show you how to get out. Cierto que ese cuerpo es una cruz y que el alma es como esa rosa crucificada. Por eso yo quiero enseñaros el camino, cómo salir. If you stay after the conference, we will show you. Si os quedáis después de la conferencia, os lo vamos a mostrar. You can have a taste of God immediately, and then you can continue to have it every day at home after we tell you. Podéis tener ese destello de Dios inmediatamente y luego podéis continuar cada día en casa después que os lo haya dicho. Today, just a little taste. Hoy solo pues captar ese sabor de Dios. And if you continue, you see more of Him. Ese destello. Y luego, si continuáis, veréis más. ¿Usted puede saber, al ver a una persona, si se va a realizar en esta existencia? Can you tell, upon seeing a person, whether this person is going to be saved? God already knows. Dios ya lo sabe. And He will show me whom. Y me va a mostrar a mí quién. Whomever is supposed to come. ¿Cómo sabemos que usted es una profetisa verdadera o falsa? How do we know if you are a real or a false prophet? Oh, I am not a prophet. Did I tell you I'm a prophet? Yo no soy profetisa, yo no he dicho que era profeta.
Well, you can tell after you become a prophet yourself. I am going to show you to be a prophet. Not that I am your prophet. I'm going to show you to be a master and a prophet yourself. Yo te voy a enseñar a que tú seas un maestro. Y te conviertas en profeta. No has comprendido. No es que yo sea tu profeta. Es que te enseñaré a convertirte en maestro y en profeta. I'm not coming here to tell you that I'm a prophet. I'm coming here to tell you that you are the prophet, that you are the children of God. And you can prove it to yourself if you want to try our method. It costs you nothing. You can take it, you can leave it, you can go, you can come. What can you lose? ¿Qué puedes perder? Es decir, yo solamente te digo que con nuestro método puedes encontrar ese camino, ser tu maestro, tu profeta. ¿Qué puedes perder? No te cuesta nada. Yeah, up to now, did I tell you? You have to worship me as a prophet, or you have to believe me because I'm great. I'm telling you that you are great, and I can prove it to you if you want to try. Yo no he dicho que tengáis que adorarme ni que yo soy grande. No, vosotros sois grandes. Vosotros vais a encontrarlo y vosotros lo vais a lograr. Es lo que he dicho. Right? ¿De acuerdo? Otra persona pregunta, mi guía Milarepa me dice que escuche la música de las esferas. ¿Cómo? Our guide, Milarepa, advises me to listen to the music from the stars. How can I do that? Yes. Sí. That's what I'm going to show you how. Por eso os voy a mostrar cómo. That's the silent sound, that the teaching of God, that's the word in the Bible. The music of the star, they call different names. Sonido silente, este sonido silencioso del que se habla en la Biblia, hay diferentes nombres para esto. You can hear it right away. Se puede escuchar inmediatamente. When I come in and tell you just a few words, you hear right away the music of the star. Y cuando os diga unas palabras, vais a escuchar inmediatamente esta música de las estrellas. That's the teaching from God. That's why we call this method immediate enlightenment. Es la enseñanza de Dios, por eso a esto le llamo, a este método, la iluminación inmediata. We help you to open your heavenly ears and you can hear the stars. Os ayudamos a encontrar cómo abrir estos oídos celestiales para poder oír esta música de las estrellas. Hay una persona que hace un comentario. Creo que deberías hablar del método y en qué consiste. We would like to hear what your method is and what is the real content of your method. Well, if you want to know, you have to stay a little longer after this. It's not like I can tell you and then... It is not really a written method. It is a reconnection with the kingdom of God through a living pole, just like electricity. Just reconnect it and then you will get it. Even if I sit here and talk all night long until 100 years, you still don't get the kingdom of God. But we sit together and there is something going on invisibly and you will know. Realmente el hecho de estar aquí no podemos hacerlo. No hay un método escrito. Esto es como la electricidad. Se trata de reconectar polos, de lograrlo. No hay un método escrito, por eso no podemos hacerlo aquí, hablaríamos horas y horas y no lo lograríamos. The so-called method, it just, I probably tell you how to sit so that you're more comfortable and how many hours a day you should communicate with God if you want to, and some of these details. Actually, these are not the method. The method is not describable. It's not written, and even if it's written, it's not the real thing. The real thing's gone through a living pole from God, transmitted from God through another living chosen pole, something like that. Realmente esto es, como habíamos dicho, es un método que no está escrito, es un método indescriptible. Yo os diré cómo sentaros confortablemente en casa, invertir el tiempo y poder lograr. Es como la comunicación entre dos polos, entre Dios y ese otro polo viviente. El método no está escrito y no se puede describir con simples palabras.
At the time of truly transmitting the so-called method, I don't talk. A la hora de transmitir el llamado método, realmente yo no hablo. The real thing is transmitted in silence. La verdadera cosa que nos interesa se transmite en silencio. When you are ready, it's be transmitted to you, even though if I'm not here, you want it, I can transmit it to you through America, from the moon even. Cuando ya estéis dispuestos, os lo puedo hacer llegar, os lo puedo transmitir desde América, desde la luna incluso. And all in silence. Y todo en silencio. That's the wonder of God. Esa es la maravilla de Dios. ¿Por qué tantos maestros recorren últimamente el mundo dando conferencias y ofreciendo las enseñanzas liberadoras? ¿Qué le espera al planeta? ¿Por qué es tan importante estar preparados espiritualmente? ¿Qué cambios le esperan a la humanidad? Why are there so many masters now giving lectures throughout the world and spreading their teachings? What awaits our planet Earth? Should we be ready for important changes that are going to affect the whole of humankind? Well, I guess because God is gracious, and I guess also because of the communication system now is very efficient, and I guess because of transportation now is very convenient. And I guess because we are more civilized, the law protect the spiritual masters. They don't kill them, they don't nail them on the cross anymore. So the masters are more free to spread the message of the truth, and we should be happy. Creo que ahora pues viajan más porque hay más posibilidades de viajar, se conoce más porque hay un mundo con más posibilidades de comunicación, pero también en este mundo actual se protege más a los maestros espirituales, no se les asesina, no se les destruye y debemos estar complacidos por ello. The more master, the better for us. Mientras más maestros espirituales haya, mejor para nosotros. I would like to bring all the master from heaven down here. But God's will be done. Quisiera traer a todos los maestros del cielo que viniesen aquí, pero hágase la voluntad de Dios. It's not a question of how many masters also, it's a question of how we are ready, how much are we ready. If we're ready, one master for the whole world enough, because the master don't need to be present in your vicinity in order to give you initiation. The master just come around in order to tell you that he's here. And then it's up to you to get the spiritual awakening empowerment from him or not. Realmente está bien que haya muchos, pero con un maestro sería suficiente, porque si usted está listo, si vosotros estáis listos, si lo estamos todos, con un maestro, encuéntrese donde él o ella se encuentre, podremos encontrar esa iluminación, ese despertar en nosotros. Una persona dice, la vez que fui uno con el todo fue mediante un estado modificado de conciencia con una planta amazónica llamada ayahuasca, puesto que a la iluminación no le importa cómo llegamos allí, ¿por qué no recomiendan el uso de estas plantas y sin embargo lo censuran? When I had the experience of being one with totality, was due to the use of a special plant which grows in the Amazon forest, and it's called ayahuasca. Now, considering that it doesn't matter how you reach enlightenment, the important thing is that you are enlightened, why don't people favor the use of such plants and, in fact, even prohibit it? Because these are not real experience. Porque no son experiencias reales. Any experience that evoked by material means is not spiritual. Cualquier experiencia que se evoca a través de recursos materiales no es una experiencia espiritual. Because God is not made by man or made by anything or evoked by anything, but God will be awakened himself when he wants to within us. Y no se puede lograr
ese despertar no se puede invocar a Dios con ninguna cosa material, con ninguna cosa hecha por nosotros. Ese despertar está dentro de nosotros y tendrá lugar cuando Dios quiera que ocurra. That is number one. Eso número uno. Number two, the spiritual awakening by nature will not have any bad side effects, will only make you happier, more intelligent, more contented, more successful in many things, and more noble, more loving. Ese despertar natural nos hará más felices, más contentos, más inteligentes, tener mayor conocimiento y ser capaces de tener más amor, de sentir más amor. No tiene ningún efecto negativo, ningún efecto secundario. And whatever the illusion that comes from plant or drugs, they have terrible side effects. They will make your body weak, they will make you addictive, they will make you less intelligent, they will destroy your brain power and also destroy your physical well-being, etc., etc. You know that better than I do. Y vosotros lo sabéis mejor que yo. Estas sustancias que tienen efectos secundarios, crean adicción, destruyen la inteligencia, destruyen el cerebro, bajan ese bienestar. Lo sabéis vosotros mejor que yo. How many people die every day because of drug? You know. ¿Cuántas personas mueren cada día por el uso de drogas? And how many people live a life half dead and half suffering because the lack of drug after they have been so addicted to it. ¿Y cuántas personas viven como muertos vivientes porque tienen una adicción a las drogas y les falta esta droga y les llena de sufrimiento? You know the answer. Sabéis la respuesta. That's why it is better to refrain from these dangerous substances. Por eso es mejor apartarnos y no consumir estas sustancias peligrosas. For the sake of your own as well as the people you love and for the sake of the peaceful society. El interés nuestro por quienes amamos y por el bien de una sociedad que debe vivir en paz. Even cigarette kills so many people every year. You read the report in the newspaper. Incluso el hábito de fumar, los cigarrillos, matan a tanta gente cada año. Leéis los informes, están en los periódicos. Yes, so sí. It's not like you should have enlightenment at any price. You should have the real thing and not the illusion one. No es como la iluminación a cualquier precio. Tenemos que lograr lo real y no una ilusión. Some of the tragic tolls of addictive drug abuse. Over 200,000 deaths each year. Costs of $181 billion each year in the United States. $33 billion in the UK. Lifetime cost of current drug addiction amounts to $575 billion in the UK. Harmful effects: brain damage, stroke, heart disease, liver disease, tuberculosis, emphysema, cancer, depression, suicide, permanent memory loss, mental illness, higher infant mortality, increased crime and violence, impotence. Crime and violence. Illegal drugs are a factor in 50% of burglaries in the United Kingdom each year. In the U.S., 60% of people arrested each year have been taking illegal drugs. 650 heroin addicts in the U.S. committed 70,000 crimes in a 3-month period. Social costs. U.S. businesses lose $100 billion per year due to employees' drug and alcohol abuse. Australians pay $53 billion per year for healthcare, law enforcement, and lost productivity of drug users. Environmental costs. Every gram of cocaine produced destroys 4.4 square meters of rainforest, with 300,000 hectares of rainforest lost each year to cocaine production. Death. 52 people die each day due to drugs in the U.S. In Canada, substance abuse is attributed to 21% of total deaths and 23% of potential life years lost due to early mortalities. Plus more. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers.
For help quitting, please visit some of the tragic tolls of tobacco. 5.4 million smoking-related deaths per year worldwide. Cost of smoking-related illnesses, $96 billion in the United States alone. Depression. Light and mild cigarettes, just as harmful, causes cancer and diseases in animal companions, speeds the aging process. Toxic residues of third-hand smoke. Heart disease, coronary thrombosis, cerebral thrombosis, kidney failure. Cancer, mouth, liver, breast and colorectal cancer, lung cancer, esophagus cancer, kidneys cancer, bladder cancer, chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, bronchitis. Stroke, impotence, additional harms for second-hand smoking, childhood arteriosclerosis, leading to heart attacks and strokes in adulthood. Sudden infant death syndrome, infertility, miscarriages and premature deliveries, childhood asthma, bronchitis, ear infection, cleft lip or palate, hyperactivity and aggression in asthmatic boys, circulatory problems in women, plus more. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers. For help quitting, please visit una persona que quiere iniciarse dice, quiero aprender el método Kuan Yin, pero leyendo el papel, es un formulario que hay que llenar. No comprendo el aspecto ABC, que dice, practicamos cualquier meditación, es perjudicial para nuestro progreso espiritual si nosotros A. Practicamos cualquier meditación que tenga que ver con el control de la respiración. Usar el poder espiritual para curar las enfermedades de otros. Combinar otros métodos con el método Kuan Yin. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Le debe tener obediencia ciega al método? Now, I would like to be initiated, says one person, but there are certain things that I don't understand in your method as I've read it. I don't understand the ABC that you suggest. You say that you should practice any method of meditation that implies the control of breathing. You also say in B that you can use, or we can use, our spiritual power to cure others. And you also say that we can combine other methods with Kuan Ji. Does this mean that we must or must not blindly follow a method? Number one, huh? What was it? What is it? It was practice any kind of meditation that includes the control of breathing. Because these are not very favorable to, No son favorables to the spiritual development after a while. para el desarrollo espiritual al cabo de un cierto tiempo. As I have told you, everything that evoked or controlled or helped by material things are not truly God. God doesn't need anything like that to be awakened. Todo lo ayudado por cosas materiales, ya lo he dicho. God is already there, and God is God. Es artificial. Dios está ahí, ya está ahí. Dios es Dios, no necesita de estas ayudas. Messing around with our breathing, our heartbeat, or any mechanism in our body is sometimes extremely dangerous. Es tremendamente also peligroso también si vamos a utilizar algo que pueda modificar la frecuencia cardíaca o la respiración. Es peligroso. God has created the way it is, leave it alone. Dios lo ha hecho tal como es, dejadlo así. Spiritual awakening does not depend on anything, even the body. El despertar espiritual no depende de nada, incluso del cuerpo. Because we are not the body to begin with. Porque nosotros no somos el cuerpo para empezar.
When we are unconscious, when we are not breathing, or when we are dead, then how can we rely on the breath to be awakened? We have to have the real thing that is always awakened 24 hours after it has been awakened. Cuando no estamos conscientes o cuando estamos muertos, entonces, ¿cómo vamos a comunicar? Una vez que esto se ha despertado, tiene que seguir despierto 24 horas al día, siempre. Yeah, that's why I told you to find God. Hey, you don't need to do anything. God is God. Why do we have to do anything? No hay que hacer nada para encontrar a Dios. Dios es Dios, está ahí. ¿Por qué habría que hacer algo? The true method is silence. El método, en realidad, es el silencio. But in silence you know God. Pero en silencio se conoce a Dios. Not that in silence and then nothing. No, it's not that. No es un silencio y nada más. No, no es eso. God is God. There's nothing we can do to know Him. Dios es Dios y no hay nada que podamos hacer para conocerle. He is just there. Está ahí, está realmente ahí. I just show you where to look and to review Him. Solo os enseñaré, os mostraré dónde buscar para encontrarle. So that's why we advise you not to mix all this kind of material so-called method. Os aconsejamos no utilizar y no mezclar estos llamados métodos materiales. If you feel you're not ready for this supreme power within yourself, if you're not ready to be a supreme master again yourself, then you stay with any other method you like. Si creéis que no estáis listos para realmente convertiros en maestros vosotros mismos, entonces seguid con cualquier otro método que os apetezca. But if you want to be the supreme master again, then forget all these baby games. Pero si queréis convertiros en maestros supremos, olvidaros de todos estos juegos de niños. And B was not to use our spiritual powers to cure others. Yes, of course not, because they have the power within themselves. Por supuesto que no, porque todos tienen el poder dentro de sí mismos. And while we are on the way to find God, we should just concentrate on God. Cuando estamos en el camino para encontrar a Dios, tenemos simplemente que concentrarnos en Dios. And once we know God already, our healing power is automatic. Y una vez que ya le hemos encontrado, nuestro poder de curación es algo automático. We have no need to use any material gesture or action in order to show somebody else that we are a genius, we are powerful, and we are better than you. No necesitamos nada material, ninguna acción, nada para mostrar a los demás que somos genios, que somos poderosos, que somos, mira, nosotros mejores que tú. In fact, we should be quiet about our power. De hecho, tenemos que guardar silencio sobre nuestro poder. That's why in the Bible it says that when you pray to the Father, be quiet. Close yourself in the closet. That means you do it quietly, secretly. Por eso dice la Biblia que cuando ruegues al Señor, lo hagas en secreto, lo hagas en silencio. And the Father will reward you openly. Y el Padre te va a recompensar abiertamente. How does He reward you openly? You'll be more successful, more intelligent, more loving, more wise, and more of everything. Tendrás más éxito, serás más inteligente, más encantador, lograrás más de todo. And more godlike. Y serás más a la semejanza de Dios. And when a godlike person walks on the street, una persona a la semejanza de Dios camina por la calle. His spiritual power naturally heals whoever needs to be healed. Su poder espiritual cura naturalmente a todo aquel que necesita ser curado. Whoever has faith in God, whoever has affinity with us, when we walk by that person, when we go near that person, when we just incidentally see that person is healed, is uplifted. But that is by the will of God, not by the will of our hand or any of our ego so-called healing action. Por la voluntad de Dios, que no por ningún ego nuestro, que no por una capacidad de curación nuestra. Cuando nosotros caminamos, aquellos que ven a Dios, que creen en Dios y que están con nosotros, se van a curar naturalmente, pero no es por un ego nuestro, es por la voluntad de Dios.
That's why when somebody touched the dress of Jesus and she was healed and she thanked him, he said, your faith healed you. Por eso cuando ella tocó las vestiduras de Jesús y logró su curación, Jesús le dijo, te ha salvado tu fe. He does not try to claim te ha curado la fe. The credit of the healing power, but he knows he has. No intentó decir que tenía poder de curación, que sabía que tenía. Yes, many things I could go on and on about the Bible, but it's not the Bible session, so we stop it here. Muchas cosas, pero lo dejamos aquí porque no es la sección de la Biblia. If you still like me, we have another time, we have more time, we talk forever. Si os apetece y queréis, pues podremos tener otra oportunidad y hablar para siempre. Today is just a taste. Hoy solo es una prueba. Yes. And C was not to combine any other method with Guanji. When you want to be a doctor, you should not mess about with other work until you finish. When you want to learn medicine, you just concentrate on learning medicine, and then you become a successful doctor quicker. Algo más, pues para convertirnos en doctores de éxito, no podemos mezclar métodos, no podríamos hacerlo si queremos realmente alcanzar el éxito. Even if other method is good, standing and to both at the same time is detrimental. Incluso si el otro método fuera bueno, el estar sobre dos cosas a la vez iría en detrimento del éxito. You should do one thing at a time. Hay que hacer una cosa a la vez, una cosa a la vez. ¿Sí? If you like other methods better, suit you more, you're more convinced, please be welcome, stay there and concentrate on that. If you're convinced that our method is good for you, suitable and the best, come here, concentrate on this. Si preferís y creéis que hay otro método que es mejor para una persona, para usted, para vosotros en cuestión, quedaos allí, perfecto. Pero si estimáis que el nuestro es el mejor, es el que más os conviene, venid entonces a nosotros y quedaos entonces con nosotros. Otherwise you are not successful in both. De otra forma no tendréis éxito en ninguno de ellos. And in the end you don't know which one. Y tampoco sabréis cuál de ellos. You lose your time and lose both methods. Perderíais vuestro tiempo y perderíais ambos métodos. Oh, these are just best spiritual advice. It's not a prohibition or it's not an order from me or from any master. It's just what we know best for you, quickest for you, we tell you. Esto solo es el mejor consejo espiritual. Lo que creemos es más rápido, lo mejor para vosotros. Es simplemente ello. No es que se prohíba algo, no es que se impida otra cosa. Es el consejo de lo que vemos es mejor para vosotros. You know, everything we want to be successful, we have to concentrate on that thing. Cuando queremos éxito en algo, hay que centrarnos en ello. Even while you're driving the car, you cannot drive another bicycle, however beautiful it is. Incluso si estamos conduciendo un coche, no puede usted conducir una bicicleta, no importa cuán hermosa o atractiva le resulte. ¿Qué comía Jesús si era judío? ¿Comió cordero pascual? Jesús. Se supone que tenemos capacidad para comer carne y vegetales. ¿Por qué despreciar una capacidad? ¿No tenemos estos regalos para disfrutarlos? ¿Por qué renunciar? Jesus was a Jew, and he ate the Easter lamb. Now we have been awarded the possibility to eat meat and vegetables, to enjoy them. Then why shouldn't we enjoy all that we have been given? In the Bible, it is said that you should refrain from killing innocent, even bullock and sheep, even to offer to God. He says, stop the killing of the innocents. Otherwise, when you pray, he doesn't listen to you. He will turn away from you. Detened la matanza de los inocentes, ni siquiera matar añojos, ovejas, para ofrecerlos, ni siquiera esto. Detened la matanza de los inocentes. Well, I know that the masters don't eat meat, but I am not responsible for the people who write the Bible, because they can write anything they want. We were not there to check. Yo sé que los maestros no comen carne, pero yo no soy responsable de los que escribieron la Biblia, no estábamos ahí para comprobarlo. In the Bible there are also contradictory things. So
it's up to you to pick up what you think is the most loving, the most godlike, the most compassionate, the most noble for yourself. Hay elementos contradictorios en la Biblia, con lo cual tenemos que de ella tomar lo que está más lleno de amor, lo que encaja mejor con cada uno de nosotros, lo que nos enaltece más. And one more thing, even if Jesus admits he's a master, we are not yet. E incluso aunque Jesús comiere carne, Él es un maestro. Nosotros todavía no somos maestros. So please follow my teaching, eat vegetarian. We have not even begun to understand ourselves and to know anything about God yet. Ni tan siquiera hemos empezado a comprendernos a nosotros mismos y a comprender y a conocer a Dios todavía. So stop comparing ourselves with Jesus and Buddha. Dejad de compararnos nosotros con Jesús y con Buda. When we reach their spiritual height, then we will know what is what. Cuando alcancemos su altura espiritual, entonces ya sabremos qué es qué. Some of the diseases related to meat consumption and/or production: rabies, anthrax, sleeping sickness, Q fever, norovirus, swine flu, Ebola reston virus. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic-resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus. Blue tongue disease, E. coli, salmonella. Bird flu, mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk. Pig's disease or PMWS, listeriosis, shellfish poisoning, pre-eclampsia, Campylobacter, Clostridium difficile, diseases hidden in healthy-appearing livestock. Some of the costs of meat eating. Infertility, eating just one serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32%, with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year. Cancer, increased childhood cancers and adult reproductive cancers from hormones in meat. Colon rectal cancer, over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year, more than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment in just the United States. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Uses up to 70% of clean water. Pollutes most of the water bodies. Deforests the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Causes world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more. Some of the costs of milk consumption: cowpox from milking cows, bacterial microbes, pesticides and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate and testicular cancer from hormones present in milk. Hysteria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes and heart disease. Linked to higher incidences of multiple sclerosis. Classified as a major allergen. Lactose intolerance. Plus more. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers. For help quitting, please visit Todos los humanos alcanzaremos la iluminación, la conciencia de nuestra divinidad en esta vida
en esta dimensión, en este planeta? Are all of us human beings going to achieve enlightenment, our godliness, in this life, on this planet, on this level of existence? Not all at one time. No todos a la vez. Everyone will eventually. Pero cada uno lo logrará al final. Tenemos una personalidad que nos ata en pensamiento a lo material y nos crea conflicto. Pasar esa barrera es ver lo que es real, aunque siempre estará con nosotros. Our personality is bound to material things, and this creates some conflict. Does this mean that overcoming it means seeing what is real, although the real may always have been here with us? Well, enlightenment will make it clear to you. La iluminación lo esclarecerá para vosotros. Instead of asking me endless questions like this, En lugar de hacerme preguntas sin fin como estas, you should have the answer within yourself. In a short while after you get enlightenment, it's very fast, you will know a lot of things that I don't even need to tell you. La respuesta dentro de vosotros, y una vez que alcancéis la iluminación, lo encontraréis en poquito tiempo, ni tan siquiera tengo que hablaros de ello. Enlightenment will help you to retain your spiritual ideal, and the material side will just naturally leave you. Just like light and darkness cannot stay together. De la misma forma que la luz y la sombra no pueden estar juntos, de esa forma lograréis esa iluminación y la parte material desaparecerá. It means you still have money, you still have success, even more so than before, but your heart is not attached to material things anymore, whether you have it or you don't have it. Desaparecerá del corazón, no quiere decir vais a seguir teniendo dinero, vais a seguir teniendo éxito, pero al corazón ya no le va a importar tanto el tenerlo o no, ese éxito material. And then you can be more generous, you can be more giving, you can be saintly person that you always aspire yourself to be. Ser más generosos, podéis dar más a los demás, podéis alcanzar esa mayor santidad que siempre habéis aspirado a alcanzar. ¿Por qué, si Cristo murió y cargó todos nuestros pecados, nuestras faltas y toda nuestra miseria, en la actualidad, por qué nosotros no somos felices? Christ died and suffered for us, and he shed all our miseries. Then why aren't we happy? Yes, good question. Sí, buena pregunta. Jesus has died for his disciples. Dios murió por sus discípulos. The one he initiated directly benefit from his sacrifice. Los que él inició directamente se beneficiaron con su sacrificio. The related to his disciples benefit secondary. Los que se relacionaron con sus discípulos se beneficiaron también de forma secundaria. The people in his time are somewhat elevated from the darkness to some degree. Las gentes de su tiempo, en cierta medida, se elevaron de las sombras, de las tinieblas, en cierta medida. The people who saw him, who touched him, who contacted him, are uplifted to heaven. Quienes le tocaron, entraron en contacto con él, creyeron en él, se elevaron hacia el cielo. And the whole planet profited somewhat from his sacrifice after he has left the earth. Y todo el planeta se benefició con su sacrificio después que él hubo abandonado la tierra. That's why our world is better than the way it was. Por eso nuestro mundo es mejor ahora de lo que era antes. And so did many other masters. Y eso también lo hicieron muchos otros maestros. Whatever they did, wherever they go, they benefit that place. Hicieren lo que hicieren, fueren donde fueren, siempre fue en beneficio, siempre benefició el lugar donde han estado. And time after time, they uplift the planet into a more civilized atmosphere. Y en el transcurso de los tiempos fueron elevando el planeta hacia una atmósfera más civilizada.
Pero the personal enlightenment, we must have it ourselves. La iluminación personal, esa tenemos que lograrla nosotros. Whatever Jesus says is correct only when he was alive to his disciples. Lo que dijo Cristo, Jesús, solo era correcto cuando él estaba en vida y para sus discípulos. That's why we must find our own master inside, our own Christ within. Por eso tenemos que encontrar nuestro propio maestro dentro, nuestro propio Cristo dentro de nosotros. Yes. Because we are children of God. Porque somos los hijos de Dios. One eat, the other cannot be filled. One person eats, other cannot be filled. We have to eat ourselves. Y no puede una persona comer por otra, tenemos nosotros que hacerlo por nosotros mismos. ¿Cuál es el propósito de Dios del paso del hombre por el mundo? What does God mean by having people live this life, pass through the world? So that we may know that we are God. Sí, que nos demos cuenta de que nosotros somos a semejanza de Dios. That is a short answer. Esa es una respuesta breve. If you want a long one, I can talk for 200-300 years. Si queréis una larga respuesta, podría hablar durante 200 o 300 años. From the beginning of the universe until the end. Desde el inicio del universo hasta el final. You see, we are all children of God. Somos todos hijos de Dios, ¿veis? We are all God. Somos todos Dios. But because we were all God, we cannot know we were God. Como todos somos Dios, no podemos saber que sí, que todos somos Dios. We do know, but not in such a exciting way as if we have the suffering and material discomfort to compare with. Lo sabemos, pero no como si lo hubiéramos sufrido, si hubiéramos tenido, digamos, ese penar material, ese pesar para comparar, si tuviéramos esa referencia. Just like the sun is always good, but when compared to the night and the darkness, it's more glorious. El sol siempre es algo bueno, pero si lo comparamos con la noche y las tinieblas, entonces el sol resulta más glorioso. So we have chosen to come here to suffer in darkness so that we appreciate the light better. Por eso hemos elegido venir aquí para sufrir con las tinieblas, para poder apreciar mejor, gozar mejor de esa luz. That's why I respect all of the people, enlightened or not enlightened, because they are all God. A todas las personas, iluminadas o no, todas son Dios. Para amar hay que iluminarse. In order to be able to love, must we be enlightened? Yes, to a greater extent. Sí, en una gran medida, sí. We are all capable of love to some degree. Todos somos capaces de amor en cierta medida. But if we want to develop complete love like Jesus or Buddha or God, then we have to be more enlightened. Si queremos desarrollar ese amor completo como Jesús o Buda, tenemos que lograr esa iluminación. Because enlightened means love, God means love. La iluminación significa amor. Dios es amor. When we love another person as a husband or wife, as a child, as a friend, then we know a little fraction of God's love. But if we want to know the whole magnitude of love, we must know God. Cuando queremos a alguien, al esposo, a la esposa, a un hijo, a los amigos, conocemos esa pequeña fracción de ese amor de Dios, pero para lograrlo tenemos que conocer a Dios. ¿Cuál es la razón, en su opinión, por la guerra en Yugoslavia? In your opinion, what is the reason for war in Yugoslavia? Ignorance. La ignorancia. Una vez alcanzada la relación con el Ser Supremo, ¿no nos separamos nunca? ¿O en un momento nos separamos y todo empieza de nuevo como las hojas del árbol? Once we have achieved
our closeness to the Supreme Being, are we ever going to separate again, like it happens to leaves on the trees that fall and grow again? Yes. Sí. We will. Lo haremos. Because that's a process of creation. Porque ese es el proceso de la creación. Because that's the game we play with God. Porque ese es el juego que jugamos con Dios. But that's how the creation exists. Y así es como existe la creación. Otherwise, there's just God and no name, no form, no feeling, no steering, no creation, no black, no white, no good, no bad, no evil, no saint, nothing. Si no hubiera ni el bien ni el mal, ni lo blanco ni lo negro, ni lo bueno ni la maldad, no habría nada, no existiría absolutamente nada si no fuera así. Es el proceso de la creación. But we could also remain in God's abode forever. We could choose to do many things we want to. Pero podemos elegir muchas cosas, quedarnos con Dios para siempre. Podemos, si queremos, elegir hacer muchas cosas. But most likely that we will choose to play game with Him again, like now. Pero muy probablemente elijamos el jugar el juego con Él nuevamente, como lo estamos haciendo ahora. Then we rest again, and then we're bored, and then we go out and play game again. Sí, es como si descansáramos y luego volviésemos a jugar al juego nuevamente. Heaven is not eternal. El paraíso no es eterno. We will not want to stay in heaven eternally. We will just want to bring heaven to anywhere in any level of existence, because that's the way creation is. That's the way God would like us to do, and that's the way we will choose to do. Y la forma en que Dios quiere y como vamos a elegir hacerlo es llevar ese cielo donde no vamos a permanecer para siempre. Queremos llevarlo allí donde nos encontremos, a todos los niveles. Besides, after enlightenment, we will look down and we see so many other brothers and sisters still suffering in ignorance and still suffering in all kind of lack of comforts due to spiritual darkness. So we will be willingly, lovingly come down to assist them. Y creo que veremos tanta ignorancia, tantos hermanos y hermanas en la ignorancia. Veremos tanta carencia espiritual que vamos a querer de nuevo bajar para ayudarles. And so that's how the creation continues. Y de esa forma continúa la creación. Jesus did not come down for the first time or the last time. Jesús no bajó la primera ni fue por la última vez que estuvo entre nosotros. He said he would come back again. Dijo, volveré. He might already did. Puede haber vuelto. Just how do we recognize him? ¿Cómo vamos a reconocerle? Does he necessarily grow a beard like last time? ¿Va a tener necesariamente que lucir barba como la última vez? Does he necessarily walk bare feet like last time? ¿Tendrá que caminar con los pies descalzos como lo hizo la última vez? Does he necessarily wear a ragged clothes the way he wore last time? ¿Irá con esas vestiduras en harapos que lucía la última vez? No. No. He should not. No debe. He must not. No debe. If he wear ragged, dirty clothes and walk bare feet in front of your door, you call policemen. Si fuera descalzo y estuviese vestido de harapos y pasara por vuestra puerta, llamaríais a la policía. Now, Jesus, if he comes down, he has to be Ahora, good looking, si viene, tiene que ser guapo, modernized, moderno, wealthy, healthy, con salud, con éxito, rico, go limousine, con una limusín, etc. etc. Maybe high heels. Quizás incluso con tacones altos. I'm just kidding. No, es una broma. And he has to shave. Mostly he must, otherwise. Most people like a shaving man. Tendrá que afeitarse. A la gente le gusta pues un hombre bien afeitado. That is if he came back as a man at all. Si volviere asumiendo la forma de un hombre, si fuese un hombre, un varón. He might choose to incarnate in a lady body or in different nationalities. Yes. De diferentes nacionalidades. ¿Sí? Besides, we only heard that he was a man. We didn't even know. We were not there.
Además, have you seen him 2,000 years ago yourself? Ha dicho que era un hombre, pero no estábamos ahí. ¿Le habéis visto hace 2000 años? ¿Estabais ahí hace 2000 años? Yeah. Nowadays we have photography and we still don't know who's real, who's fake, because they still can use computer to mess about with our appearance and put another person's head on your body and put your body on another person's head, etc., on your head, on another person's body to create a different photo or different action and blah, blah, blah. How would we even prove that Jesus looked like which? Y ahora que tenemos fotos, incluso podemos manipular con ayuda del ordenador y poner la cabeza en el cuerpo de otra persona o el cuerpo de determinada persona con otra cabeza. Con lo cual, ¿cómo vamos a saber qué aspecto tenía quién y cómo? Yes. ¿Sí? ¿Qué opina usted del fin del mundo, de la Tercera Guerra Mundial, de los ovnis y del cambio climático? What is your opinion of the Third World War, of UFOs, of the climate change? World War won't happen. No habrá guerra mundial. If we meditate more, we pray more, if we know God more. Meditamos más, oramos más y conocemos más a Dios. That's one of the reasons why I'm running around right now. Esa es una de las razones por las que hago este viaje ahora y voy a todas partes. I'm willing to do it, Pero lovingly do it. Estoy dispuesta a hacerlo y lo voy a hacer. Because I have hope to awaken people's consciousness for world peace. En despertar la conciencia de la gente hacia la paz mundial. Only enlightenment can destroy ignorance. Solo la iluminación puede destruir la ignorancia. Only God's love can nullify hatred. Solo el amor de Dios puede destruir el odio, puede equilibrar y destruir ese odio. Only real brotherhood can dissolve the different conflicts and opinions among our brothers and sisters. Solo esa hermandad entre hermanos y hermanas, solo esa fraternidad podrá destruir estos conflictos y estas diferencias de opinión entre hermanos y hermanas. So if you and I don't want World War III, you help me. You bring God's love into this planet. You help me to pray together in silence, to know God, to bring His love and heavenly kingdom to this planet. Si queréis que no haya esa guerra mundial, tendremos que traer el amor de Dios a este planeta. Tenemos que meditar todos, tenemos que orar y tenemos con mucho amor que llevar el reino de Dios a este planeta. I do not wish for any rewards from you or from heaven. I just wish what you wish. That is a peaceful planet for you and for me also. Yo no quiero recompensas de ningún tipo, ni materiales ni celestiales. Solo quiero lo que vosotros queréis, un planeta que viva en paz para vosotros y para mí también. And for that, I spend my time, my money, my energy to help to bring about peace. Instead of spending energy, time, money for weapons, for killing. Por eso es que empleo mi tiempo, mi dinero, mi energía en llevar esa paz en lugar de que se utilice en armas que solo sirven para matar. To be a master of ourselves, to have victory over our own weakness and our ego and our evil tendency is the best victory of any war. El ser maestros, el tener esa victoria contra esas tendencias hacia el ego y hacia el mal, si logramos realmente esa victoria, esto será la victoria más importante, es realmente lo que impide esas guerras. As I am talking to you now, I'm also talking to the souls in Yugoslavia and other nations who are still trying to solve conflict by violent means. Ahora que os hablo, también hablo con las almas en Yugoslavia, con todos aquellos que intentan resolver conflictos por la vía de la violencia. And that's the reason why I'm in Europe this time, and I'm making a tour around Europe, wishing to bring this message
into the souls of these brothers and sisters. Por eso estoy en Europa ahora. Y por eso quiero llevar estos mensajes a las almas de nuestros hermanos y hermanas. Of course, also because the request of my very loving fellow brothers and sister spiritual practitioners. También porque me lo han pedido mis queridos hermanas y hermanos que llevan a cabo esta espiritualidad. Recently, they meditate together. There's about 20 centers around Europe from our spiritual group, and they contact each other and they meditate together for the same period of time, even though they're in the different countries. So they hope to bring more peaceful atmosphere to Europe. And also they have invited me. Y estos hermanos que han meditado That's why I'm here. juntos, y estos hermanos y hermanas que han orado y meditado juntos, realmente creen que con ello traerán un poquito más de paz. Me lo han pedido y por eso estoy aquí ahora con todos vosotros. And I feel very strongly that all this goodwill from our brothers and sisters and goodwill from my part, together with our silence, prayers in the heart, and spiritual powerful energy, we change the course of history and minimize the World War III that you are so fearful of. Y yo creo que con esta buena voluntad y con nuestras oraciones y con nuestra espiritualidad, todos unidos, lograremos minimizar esta guerra mundial, esta tercera guerra mundial, a que tanto tememos todos. So if you worry about the war, worry about the World War III, then do something. Si os preocupa la tercera guerra mundial, entonces haced algo. Take action. Tomad acciones. Fight with your God love. Luchad con el amor a Dios. Fight with your spiritual power. Luchad con vuestro poder de la espiritualidad. Fight quietly in the corner of your home. Luchad en silencio ahí en un rincón de vuestros hogares. Fight with us. Rogad, luchad con nosotros. Yes, that is get initiation, meditate, contact God, and change the history of our planet. La iniciación, la meditación, el contacto con Dios y con ello el cambio de la historia de nuestro planeta. ¿Cómo sabe usted que su camino es el verdadero, la verdad, teniendo en cuenta que hay muchas religiones y todas dicen que ellas tienen la verdad? ¿Quién dice que usted es la suprema maestra? En mi opinión, este método o religión es como el resto de las iglesias, un negocio hecho por los seres humanos y por el bien de los seres humanos. How do you know that your path is the true one? There are many religions in the world, and all of them claim to have the true message. Now, who says that your path is different? I think that maybe it's just like other churches. That is a sort of business which is good for humankind. Well, you have to try it before you can judge. I cannot convince you unless you eat the cake yourself. Antes de juzgar, tenéis que probar. No se puede convencer a nadie. Es como si no pruebas un pastel, no puedes hablar de él. Also, I have told you whatever path you want to choose. If you feel convinced about that path, choose it. También he dicho que podéis seguir la trayectoria que estiméis pertinente. Si os sentís convencidos con esa trayectoria elegida, seguid ese camino. I'm not here to prove anything. I'm here to tell you that you can prove anything to yourself. Yo no estoy aquí para probar nada ante vosotros, solo para deciros que vosotros os podéis probar lo que queréis a vosotros mismos. At my own expense. Y esto lo hago yo. I demand nothing from you, not even membership fee. Y no quiero nada, ni tan siquiera pues una cuota por pertenecer a un grupo, nada, todo lo he pagado yo.
Not any obligation. No hay obligación alguna, no hay vínculo alguno. Not even a condemnation that you would go to hell if you don't follow my teaching. Ni tan siquiera os digo que habrá pues la condena al infierno si no seguís mis enseñanzas. Not that you are not my brothers and sisters if you don't follow the same method. Ni tampoco digo que no vais a seguir siendo mis hermanos y hermanas si no seguís mi mismo método. If I were you, I would try because you lose nothing. Si yo estuviese en su lugar, lo intentaría, porque no se pierde nada. You only gain. Solo se gana. You gain the whole world. Se gana el mundo entero. Gain everything that you ever imagined. Se gana todo lo que podéis imaginar. That's all I can promise you. Esto es todo lo que os puedo prometer. To realize this promise, you have to follow the way I show you. Pero para lograr esta promesa, para constatar lo que os prometo, tenéis que seguir la forma que os indico. All right. ¿De acuerdo? Una persona que se quiere iniciar pregunta ¿cuál es la razón por la que debemos estar clasificados con foto para podernos iniciar? A person who wants to be an initiate wants to know why they need our pictures for initiation and classify us with our pictures. So that later when you come in a retreat or come into our place at the airport, we know how to greet you, we know how to bring you to the center, we know how to cook food for you, and where you from, so maybe the food should not be too spicy, etc., etc. All these are just material, physical kind of concern. It's nothing to do with enlightenment. Nada tiene que ver ello con la iluminación, son cosas físicas, materiales, es simplemente para reconoceros si venís a algún retiro espiritual y tenemos que iros a buscar al aeropuerto para poderos reconocer, también saber cómo tenemos que cocinar o preparar la comida para vosotros, si esa comida tendrá pues menos especias, si será más o menos picante o no, son solo cosas materiales, nada que ver con la iluminación. Sometimes you come to see us from different countries and we should know how to speak to you in your language or to identify you so we don't fetch the wrong person and talk to the wrong person and get a slap in the face, etc., etc. These are just worldly kind of office work. It has nothing to do with enlightenment. It's just for the sake of organizing things. Solo para organizar las cosas, es solo pues el trabajo de tipo mundano, las características mundanas, simplemente pues que cuando os vayamos a contactar, si venís a recibirnos, no nos dirijamos a una persona equivocada, que quizás incluso pues nos vaya a responder, ¿no? Sencillamente enojándose, dándonos pues un golpe por decir que nos hemos acercado a esa persona. Solamente cosas de tipo material, nada que ver con la iluminación. Because I do not always go to the public and lecture. Sometimes we have retreat maybe once, twice, 3 times a year. And there are thousands and thousands of people. So the identity card help us to serve you. You know, like, okay, Hollanders together over there and get a different translation. French people over there, different translation. We have to organize this. Otherwise, we are international group and we cannot communicate with each other. And when you come to my house, you will not have the best service as to your habit and your liking. That's one of the reasons. Una de las razones solamente es que si venís y nosotros hacemos retiros espirituales varias veces al año y nos reunimos miles de personas y entonces pues vienen los holandeses y hay que hablarles en su idioma y los franceses con traducción simultánea a su idioma y solamente se trata de ello, de poder hacer las cosas mejor para vosotros. Yes. Is that okay with you? Sí, ¿os parece bien? You understand now? ¿Comprendéis ahora el porqué? Yes. Because sometimes people come to my place or my center or whatever center from different backgrounds, different nationalities. And we have to kind of group them so we can take care by turn or because of organization of different translation and different quarter to stay and to sleep and to eat and to talk and to see me in person, to ask questions in Spanish, to ask questions in German. We have to know all these things in order to be a better and quicker service. Suppose you come to my place and you look like a German, because Spanish and German friends, they look alike.
And if you don't have this, it's very difficult. Keep asking you, where you from and where you from? We ask for 1,000 times, and when we have time to sit down and eat or talk, because you will want to ask questions to me when you're in my home, in my place. I have to be able to know what language you speak. Then we arrange, okay, today Spanish people, and I have to arrange Spanish translator, yeah? And then all the Spanish in one place is easy to call together. Come here, all the Spanish. Then we sit and talk in Spanish. Si venís a mi lugar, por ejemplo, y sabéis que, por ejemplo, pues un francés y un alemán se parecen mucho a un español, y las personas que vienen a nuestro centro, que vienen a mi casa, quieren verme, quieren hablarme, quieren hacer preguntas, y para eso pues necesitamos también traductores que se traduzca a los diferentes idiomas. Necesitamos, por lo tanto, es como tener una tarjeta de identidad de cada uno, la comida que cada uno necesita, y poder entonces comunicar con vosotros. Solo es para daros un mejor servicio. Because we have many groups, different languages. Sí, tenemos muchos grupos, idiomas diferentes. Different food. Diferente tipo de comida. But when you came to us, everything free, okay? Pero cuando venís todo es gratis, ¿eh? Yes, that is if you want to come sometimes. Eso es si alguna vez queréis venir. Because my people always request that we have like a spiritual retreat, 2 days, 3 days, or week, 2 weeks sometimes. And they meditate intensively, and they can talk to me directly, personally, about their problem, their progress. You see, so there are thousands of people, and so we have to organize like that. So we need this ID stuff. La gente quiere, pues, para estos retiros espirituales, que a veces duran 2 o 3 días, o incluso 2 o 3 semanas, venir y hablar conmigo. Y para eso necesitamos esto, para eso es. Also for your security reason. También por razones de seguridad. When people gather together in thousands, cuando la gente se reúne en miles, we have to know who's who to protect you. Hay que saber quién es quién para protegeros. Right? ¿Vale? Now I think other schools begin to do the same. Creo que ahora otras escuelas empiezan a hacer lo mismo. It's more organized. Está ahora más organizado. Save a lot of time. Y ahorra muchísimo tiempo. And also your address and your phone number. Y también con la dirección y con el número de teléfono. Because in case I come to your country, en caso en que venga yo a su país, and our contact people can call you and say, la persona de contacto puede llamar y decir, hola. The Mrs. Jinghai is coming. You want to come see her? It's in where and where. La señora Jinghai viene, y si quieres verla va a estar aquí en tal lugar y a tal hora. Dice, para saber del método se supone que probarlo, y yo quiero probarlo hoy. No creo que haga falta en este momento hacerme la foto, ya que estoy aquí. And it says, if I want to know the method, I want to try it here. And considering that I am here, I don't see why there is any need to take my picture. Then you are not very serious. Entonces, pues no es muy serio. We have also a method for the trying people. Tenemos también un método simplemente de ensayo para los que quieren simplemente probarlo. Of course, if you want to try, you don't need to have picture. Por supuesto, si lo que quieres es probarlo, para ello no hay que llevar o traer una foto. Yes. And we also willing to help you to try a little bit. Y también estamos dispuestos a dejar que pruebe un poquitín. But if you're serious about your spiritual career and future, es en serio sobre la carrera espiritual y sobre el futuro, and you still want to see me again in the future, and usted volver a ver en el futuro, then you better let me know where you are so I can let you know where I am in the future. Lo mejor es que usted me diga dónde está para yo poderle hacer saber dónde estaré yo en el futuro. Yeah, there are 2 ways, one for the serious one, to join the whole family, and one just to try. Sí, the one to try don't need to have picture. Hay 2 formas, sí. Una para las personas serias que quieren ser miembros de la familia, y otra que es esa prueba o ese ensayo para los que quieren simplemente probar el método. Ellos no necesitan foto. So if you want to try, you have to tell us that you are the trying one or the serious one. Entonces, then we can
put you in a trying group or the serious group. Si alguien quiere decir que solo quiere hacer una prueba, pues nos lo tiene que hacer saber para poner en el grupo de los que solo intentan la prueba y luego la diferencia pues con los que quieren realmente pues hacerlo en serio. Because for the trying people, they don't have to know a lot of things. Los que solo quieren probarlo no tienen que saber muchas cosas. But for the serious people, we have to tell them a lot of things so that they can continue to practice at their own home later. Los que lo quieren hacer en serio tienen que ser informados de muchas cosas para que puedan seguir practicando en sus hogares más tarde. Okay. ¿Vale? You satisfied? ¿Está usted satisfecho? I give, I don't take. Yo doy, ofrezco. I have more than I need, so I always have to give out. No tomo nada. Tengo mucho más de lo que necesito, con lo cual siempre tengo que renunciar y ofrecer a los otros. So there's no obligation, no risk on your part. No hay riesgo por parte vuestra, no hay riesgo alguno. But I have to say one thing, no money back guarantee. Pero tengo que decir que no se devuelve el dinero. Because no money is involved. No se devuelve el dinero porque no pagáis nada. But I guarantee you have spiritual experience right away. En cambio, sí puedo garantizar que viviréis experiencias espirituales inmediatamente. I guarantee you a saintly quality after some time of practice. I guarantee you an expanse of wisdom and love after some time of practice. Garantizar cómo aumentará al cabo de cierto tiempo de práctica vuestra capacidad de sabiduría, vuestra capacidad de amar y un cierto grado de santidad a medida que pasa el tiempo. Few days, a few weeks. Unos pocos días, unas pocas semanas. More and more every day. Cada vez más. And I guarantee you a seat in heaven. Y os garantizo un lugar en el cielo. If you continue your practice. Si seguís con la práctica. A lower seat if you don't continue very diligently. Y bueno, pues un lugar más bajo si no sois muy diligentes en esta continuidad de esfuerzo de meditación. Right, that's bueno, vamos a darle las gracias a la maestra Hайн. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Thank you for your love.